is kung lang, mga 6,900. Ano lang, 6,800. Anong diamonds? Coin siguro. Abo. Hello, my friend. Tay, kilala mo si Abu, tay, Abu. Abu Sayyaf or Abusado. Pili ka. Dili, dili. Uy, tay, bud, Oh, gumatay. guys, sa mga Muslim dira, tanawan ninyo ang kinabuhat ni Raisus, guys. Ikaw, tay. Kilala mo si Ma? Solve Tay. ta. Tabangin kong solve math, engineer bitaw yung papa. Tay, kilala mo si patudlo Ma? Kay Vincent, tay, kay Bright, kay to, tay. Siya ang kachat, pero may karoon ba eh. Relax. Kasi Vincent. Oh, Bright, Tay, kay to, kilala mo si Vincent, Anwar? tay. Brad, ito si Vincent, Vincent. bro. Tay, ang pamilya ni Vincent, tay, tanan nagsuon niya kay Valedictor yan. Si Vincent. Joke lang. Si Vincent, Ray. Tay, bukas ano good? Tay, Pero Brett, bukas, is na tayo bukas na yung ng final pamilya, exam mo. Yeah, wish Guys, me luck, final guys. exam si Tyron bukas sa UM. Thank you, Q. Shout out to Ice Princess. Mat! Ano? Ang ina, eh. Ano man? Guys, kilala mo ba si Ma? Ma? Nagtanong. Guys, sino balik-balik mo kay A-Park? Guys, umana ganyan siya kanta gani. Shout out kay Ma. Saba. Thank you, Q, for the... Anong Ma, guys? Hindi daw kilala ni Tyron si Ma. May team. Ha? May team. Ay, maitim gidi. Guys, bastusan niyo guys eh. Mat, ikaw lang gusto yung makeup nando. Promise. Uy, tayo huwag ka maganyan guys. guys. Guys, light na ko dyan si Tyron. Alam niyo guys, kung nakita yun dyan yung pandemic, grabe, Send para nyo ng siyang gift, guys. sunburnt Mag-end always. na ako ng 10 p.m. guys. Yun mo mo to eh. Ngayon kay light na siya, feel ko nagluta siya. Tay, Bright kay si Vincent, tayo, no? Ubay, awa. Sagat abang sa aqua permi. Ate Ice Princess, ito pa. Shout out ko kay Ate Saba. Ha? Buto ng tawa, samok ka. Mat! Ano na? Ano na, Mat? Bay, wait lang kay ano sila bukas, mag-go sila bukas, tapos i-ask ko sila bukas. I bet. I bet. One chance na ni Mat. Ang next chance na ni next year pa, Mat. What? Thank you, Angeli. Guys, we need Mat, shout 1... out sa Mat, Ate Ice Princess. we need Sa baba, klaruhan. 1,250 points, Classmate mo daw- guys, classmate mo ba daw si to achieve Maddie? 2 times. Ha? Classmate mo daw si Maddie. Madi. Madilim. Guys, we need... Oy, comment yun na, comment yun na, comment yun na. times Uy, Mat. Oh. 1,200 Shout out guys. sa ba, Ate Ice Princess. Klaruhan ba? Tapos na, shoutout Ate Ice Princess. Uy, thank you po. Ka sa Maddie. Uy, guys. Gosh, yung tay, alam mo, tay may Uy, nag-comment. thank you po. Ken Secret sa... Tay, Uy, thank Come on. you po, may Angeli. nag-comment. The future encounter. Thank you. Tay, may nag-comment Sana pa. po makatry ng future encounter, Sama ko daw guys. si Aladdin. Thank you. Ba, ikaw lang gagawa nando. Hindi. Boy, paano ko man yan Wala maisip? lang yung goal ko, guys. Kasama si Aladdin Uy, lalagay. sa desert nakatira. Thank you, Guys, Angeli. send mo Thank gifts you. ako, guys. 200 pa lang ko. Bullshit na si Mat. 5,000 na ang points. Guys, talo natin si Matt, guys. Kami talo si Matt, guys, please. Sumukay niyo guys eh. Guys, 2 times, guys. Times 2, times 2, times 2. Guys, bastos na yung uling guys. Bastos na yung uling. Huwag na yung uling. Bastos. Guys, huwag niyang uling, Thank you, Ken guys. Secret sa whale. Uy guys, bastos na yung uling. Yung joke lang huwag yung bastos. Uy, Ate, ako pudong din naman natin kay sa sariling Wales. mundo dira, pudong. Ate sa whale, din Trabaho rin natin sa ako, dali pre. whale. Gusto ko piliyon si Matt, pre. Ako din po, ate, sa whale. Guys, thank you, guys. Thank you, Ken Secret. Thank you, guys. Thank you, Angeli. Secret ako din sa whale. Thank you, Tiki. Wait lang, Thank you, wait. Bigyan niyo Teresa. ako. Future State ay. Dili. Guys, panalo to, guys. Promise. Si Aladdin Now, let's at si complete Justin that square. Bayaran. Bye. Hey, thank you sa nag-send ng one. Dong, ano yung Barobo? See you daw sa Barobo. Ano nga, hindi ako makapunta, guys. Oy. Sa Surigao yan. Black Beauty. Hindi natin, pasend ng Grabe, whale. ang talay, pre. Dako kay pre. Oh guys, look at those Dako kay fingers. talay si Bulasa, pre. Pilo. Ken? Iwan mo matoy. Ito nasa finger. Cute gani. Kung kanag-ino. Pero lagi, mungod kay sa Nanpod. Surigao, If I yan. wait for me there, though, Sorry, I'm go. gonna bust your ass. Dukad daw. Ay, odo ka lo, Gismil. Thank you Ate Giselle Jean for one. Thank you sa one. Thank you so much Ate Giselle. Uy, thank you, Jack, sa cat. Ay, daghan din na dula, ray. Daghan nga dula, ray. Ay, Guys, balik ka. natalo na tayo, guys. Guys, gastadi ako, guys. let's Sendan go, niyo ako guys. gift. Gosh, Natalo, yung- please, guys. Mat, bading ba si Typogs? Hindi yan siya Go, guys, bading let's go, guys. Ah,
Guys, ako guys. Leave your girlfriend at my room. Ako, guys. Leave your girlfriend at my room if I'm gay. Come on. Angeli, huwag mo kayo patalo. Huwag nyo kayo patalo, Ate Erica, huwag nyo kayo patalo. Sa time. Kilala mo ba si Su? Sino Su? Sino si Su? Leave your girlfriend in my room if I'm gay. Thank Na Michael you. Jackson Thank you, pa. Ken Secret Guys, sa mag-inlan Fox. ako guys. Matulog na ako guys. Ikal Thank daw you si sa Fox Caldero. Legend. Gosh, yung. Ate, ako din ate sa Fox. Kaysa lang, mag-live ako. Ken Secret. Ay, sa live Ray, mura Gosh, magkakabading. thank you po, thank you. Uy, thank you po sa starting on, bro! Thank you po sa manigyan, Ate Katrina. Thank you so much. I recommend magbasa ka AU. AU. No, Elpin Grabe, AU guys. guys. Sorry. Mag-jogging na ako tomorrow, guys. para Last sa match, palit last na ako, match. Last match. Kaya mag-end na to guys. Last match, guys, Pabagsakan last na tayo ng pangmalakasang gift dyan guys. Hindi na ako magbuletin sa IG guys. Malakasang gift dyan guys. Di siya magbulitin Na- guys, hindi kasi siya si Kael. Naalagi Arabo. Guys, Pinoy na. Buong. Please, sa Kyle. Grabe sa ka, pre. Meron lagi Indian. Ay, hindi yan Indian guys. Thank you, Jack. Thank you. Bay, alam mo bakit gitali ko dito ko? Bakit? Uy, thank you. Para mag-compress yung ulo ko, magpasok yung sabi ko ba, ma-stop. Gosh, yung 2,000. Ano yan tayo? Ano yan? Belief yan ng... Thank you sa ano, Wave ng Lights. Thank you so Muslim. much. Boy, what's that belief? Uy! Guys, ibuhos yung lahat, guys. Ate, yung kagaya kay last Bayan match ba to, natin? guys. Wala Believe na niyo yan? kayo, guys. Guys, hindi ko gift. Come on. Belief Ako niyo na, yan, ako na, tay? guys. Tay, Oh, belief niyo yan? hindi, uy, go. Oh. Guys, Bay, bully na ka. Religion ko. Uy, nangutahan na ako. Mute na sila, guys. Thank you sa support kay Ate Maymay. Mute natin sila, guys. Pero wag gang. Bayan Ban. Hindi lang, iba ko ng whale. Uy, thank you, Katrina K. Honorable. Guys, ako din po guys. Let's go, guys. 2 win straight, Guys, guys. kahit di na kayo mag-send ng gift, bahala na kayo eh. Thank you po, Angeli, sa money gun. Times 3, guys. Save May me, times save 3, me. times 3. Save me, Guys, ako daddy. din po guys.